अंडा शाकाहारी ना मांसाहारी, अंडा भेज ना नॉन भेज। अनेक लोक अंडा खाइबाकू पसंद करती। अंडा भुजिया हेउ किंबा एक अंडार आमलेट नाम शुणिले आपणक पाटिरे पानी आसीजिव। किए ए अंडा सिझेइकी खाइथाए तो पुणी किए एहाकू तरकारी करी मध्य खाइथाए। यह साधारण लोकंक पई एक सुषम खाद्य भावरे मध्य परिगणित होइथाए। जदि दुर्बल लोक डाक्तर पाखक जाए, डाक्तर भी कुहे प्रतिदिन अंडा सिझा खाइया पई। अनेक लोक विभिन्न प्रकार विभिन्न आइटम करी अंडा को खाई थांती। किए अंडा को सिझेई खाई थांती, किए अंडा को आमलेट करी खाई थांती, किए भुजिया करी खाई थांती, केउ माने घरे नहीं तरकारी करी खाई थांती। प्राय समय रे आपण गोटिए कथा शुणिथिबे जे प्रथमे अंडा आसिला ना प्रथमे कुकुड़ा आसिला। अंडा कुकुड़ा देइथाए तो एहा मांसाहारी खाद्य बोली लोके भाबंती। मात्र अंडा सतरी शाकाहारी ना मांसाहारी आपण जानिछंती? एहाकू नेई प्रश्न, एही प्रश्न को नहीं अनेक लोक अनेक प्रकार कथा कहती। अनेक तथ्य सामना को आसे एहाकू नहीं। मात्र एबे भी ए सबु प्रश्न रे प्रश्न ही रही जाइछि। जानिबा अंडा शाकाहारी ना मांसाहारी। वैज्ञानिक माने करिसंती गोटे बड़ा खुलास। अंडा शाकाहारी ना मांसाहारी। विज्ञानर जदि कथा कुआ जाए तेबे ए प्रश्नर उत्तर वैज्ञानिक माने गवेषणा करी बाहर कर सारिछंती। वैज्ञानिक मतरी अंडा हेउची शाकाहारी खाद्य। मात्र अनेक लोक यह जानी नथिबे। जानिबा केमिति यह शाकाहारी खाद्य। जो माने शाकाहारी व्यक्ति से माने भाबंती जे अंडा कुकुड़ा दिए, फलरे यह मांसाहारी खाद्य। मात्र सेमानक पई एक खुशी खबर, सेमाने यह खाई परिबे। वैज्ञानिक दाबी अनुसारी क्षीर भी पशुकुटु बाहरी थाए। तेबे ताहा केमिति शाकाहारी? जेमिति अंडा भी शाकाहारी। आपणक जानिबा पाई कहि रखुचु। अंडारु छुआ बाहरु थिबारु ताहाको अनेक लोक मांसाहारी भाबंती। मात्र यह जमारु भी नुहे। काहेकि ना मार्केट रे बिक्री होतिबा अधिकांश अंडा अनफर्टिलाइज्ड अटे। एहार माने हेउची अंडारु छुआ जन्म न हेबा। वैज्ञानिक माने विज्ञान माध्यम रे एही प्रश्नर उत्तर मध्य बाहर करिछंती। वैज्ञानिक कहिबा अनुसारी अंडा शाकाहारी ओ एहार तीनोटी लेयर थाए। प्रथमटी अंडा चोपा, द्वितीयटी धड़ा भाग ओ तृतीयटी एथिरे थिबा केसर। अंडार धड़ा भागरे केवल प्रोटीन थाए जहा शाकाहारी। एहा मध्यरे जीवर कौनसी भाग महजूद न थाए। सही भली एहार केसर भाग कुकुड़ार संपर्क रे आसिले सेथिरु छुआ जन्म होइथाए, जेउथिरे कोलेस्ट्रॉल ओ फैट बहुत परिमाण रे थाए। मात्र मार्केट रे मिलुथिबा अंडा शाकाहारी ही अटे। एणिकी जणे शाकाहारी व्यक्ति एहाकू खाई परिबो।
ଅଣ୍ଡାର ଧଳ ଭାଗରେ କେବଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଶାକାହାରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବର କୌଣସି ଭାଗ ମହଜୁଦ ନଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏହାର କେଶର ଭାଗ କୁକୁଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ସେଥିରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ଫ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ମାତ୍ର ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଶାକାହାରୀ ହିଁ ଅଟେ। ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବ? ଏବେ ଜାଣିଲେ ତ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ଶାକାହାରୀ ନା ମାଂସାହାରୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଭେଜ୍ ନା ନନ୍ଭେଜ୍, ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବା ନା ନାହିଁ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଟି ମିଳିଗଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି କ୍ଷୀର ବି ତ ପଶୁଙ୍କଠୁ ବାହାରିଥାଏ, ତେବେ ତାହା କେମିତି ଶାକାହାରୀ? ସେମିତି ଅଣ୍ଡା ବି ଶାକାହାରୀ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁଥିବ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାଂସାହାରୀ ଭାବନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମିତି ଜମାରୁ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଣ୍ଡା ଅନଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଅଟେ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନ ହେବା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଶାକାହାରୀ ଓ ଏହାର 3ଟି ଲେୟାର ଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଚୋପା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଧଳା ଭାଗ, ତୃତୀୟଟି ଏଥିରେ ଥିବା କେଶର। ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଭାଗରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନଥାଏ, ଯାହା ଶାକାହାରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବର କୌଣସି ଭାଗ ମହଜୁଦ ନଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏହାର କେଶର ଭାଗ କୁକୁଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ସେଥିରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ଫ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ମାତ୍ର ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଶାକାହାରୀ ହିଁ ଅଟେ। ଏଣିକି ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବ।